अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। सियासी माहौल बहुत गर्म है और पंजाब की हद तक तो और ज़्यादा गर्म हो गया है। इमरान खान ने बहुत बड़ी धमकी दी है परवेज़ इलाही को कि जनाब तुम सीधे तरीके से नहीं मानते तो फिर ये भी हो सकता है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले आपको मैं हमारा जो कानूनी वो है थोड़ा सा मुशावरत वो दोस्त पूछ रहे थे वो मैं आपको कर देता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मैं जो आपने कुछ हलचल मची है और केस जो पुराने 2 साल से नहीं लगे थे वो लगने वाले हैं। तो जो ही वो लगेंगे, आप जिन लोगों ने केस फाइल किया हुआ है इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा हो जाएगा और 90% 95% तक उम्मीद है कि हमारी ये रिट पटिशन मंजूर हो जाएगी। और जिन लोगों ने नहीं किया वो बेशक करें, फौरी तौर पे करें, क्योंकि फौरी तौर पे अगर कोई पेमेंट रिलीज़ होगी, अगर हम रिट पटिशन में जीत जाते हैं तो फौरी तौर पे उनको मिलेगी जो इस वक्त रिट में शामिल हैं। आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो पंजाब के और फेडरल वाले पूरे पाकिस्तान के फेडरल डिपार्टमेंट जिनके भी हैं, और पंजाब वाले फेडरल भी और सूबाई भी, ये जो है ना ये महकमे आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, फ़ोन पे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर, ठीक है। बाकी थोड़ी सी हमने फ़ीस रखी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा जब आप फ़ोन करेंगे 03004725 पे, उसमें ज़रूर आप रब्ता कायम करें। और अभी मैं फेडरल के लिए जो मेरे साथ राब्ते में हैं और वो केस फाइल करना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 दिन मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहना है और सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस लगे हुए हैं, वहाँ मैंने जाना है। तो आप लोग भी रब्ता कायम करें ताकि आपका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया जाए। वहाँ भी डीबी में केस पेंडिंग पड़ा है, जस्टिस मियाँ गुल औरंगजेब साहब की डीबी में सारे केस पड़े हैं फेडरल वाले, ठीक है। फेडरल वाले केपी के, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सारे लोग कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो वो भी फैसला होने वाला है इंशाल्लाह ताला, जल्दी फैसला हो जाएगा। और इसमें हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजम इसमें शामिल है, ये अलहदा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सारे फोर्सेस वाले, आर्मी वाले, बैंकों वाले, सूबाई, ये वो महकमे जितने भी हैं पंजाब के, ये सारे शामिल हैं। सिर्फ KPK वाले और बलूचिस्तान सिंध के जो सूबाई लोग हैं वो केस फाइल ना करें, क्योंकि उनके केसों का फ़ैसला हो चुका है और वो हमारे हक़ में हुआ है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये केस सारे मैंने इधर लाहौर हाई कोर्ट में शुरू किए थे और जो दोस्त आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला इसमें वो फ्रूट हमें मिलने वाला है, वो होगा। और जो इस्लामाबाद में फ़ेडरल वाले केस करना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता करें ताकि मैं उनके भी केस फ़ाइल कर दूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन इस्लामाबाद में रहना है तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके लिए मैंने बता दिया कि एक शनाख्ती कार्ड चाहिए और एक रिटायरमेंट का लेटर चाहिए। और टेलीफोन मेरा है 03004725 हर पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजम इसमें शामिल हो सकता है, वो जिसकी पेंशन बनती है वो इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। तो बाकी डिटेल आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पोस्टल एड्रेस भी मेरा यही है कि मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, ठीक है जी। इसके ऊपर रब्ता करें। आप आएँ जो सियासी हलचल थोड़ी सी मची हुई है ना, इमरान खान ने जी सीधी तड़ी लगा दी है इसको परवेज़ इलाही को कि जनाब तुम सीधे उंगलियों से अगर घी नहीं ना निकलता तो मैं फिर उंगलियां टेढ़ी करने लगा हूँ। उन्होंने कहा है ये क्या? उन्होंने कहा जी तुम फैसला ही नहीं कर पा रहे, तुम्हें हम कह रहे हैं कि स्पीकरशिप अपने पास रखो और या फिर PTI में शामिल हो जाओ, तो आप कह रहे हैं नहीं। तो फिर इसका हल ये है कि आज उन्होंने कोर कमेटी में जो फाइनल फैसला किया है, जो अंदर की कहानी आपको हम बता रहे हैं, PTI के कोर कमेटी की अंदर की कहानी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है और चौधरी गवर्नर सरवर को उन्होंने बुलाया है और उन्होंने कहा जी कि पंजाब में आप अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते तो आप पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दें। ये है जनाब इमरान खान की जमहूरी सोच, ये है उसकी आइनी सोच, ये कानूनी सोच कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये वाला हिसाब बन रहा है।
تو آپ سب کو پتہ ہے عمران خان جتنا کوئی سیاسی ہے، قانونی ہے یا آئینی بندہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے. سب لوگ آج تو ایک مولانا مفتی تقی صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ آپ کسی کے نام نہیں بگاڑ سکتے، یہ مدینہ کی ریاست میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر جو یہ بڑکے مار رہے ہیں کہ جناب ہم ڈی چوک میں بند کر دیں گے، وہاں سپریم کورٹ بیٹھی ہے جناب، وکیل بیٹھے ہیں، آپ ذرا روک کے دکھائیں تو صحیح، آئیں تو صحیح سپریم کورٹ میں، آپ کو لگ پتہ جائے. یہ سو موٹو میں سارے کے سارے شہباز گل، فواد چودھری، شیخ رشید اینڈ کمپنی، ٹھیک ہے، سارے کے سارے اندر ہو جائیں گے. آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. اور یہ ڈرامے بازی جو ہے نا، یہ بھی نہیں چلے گی کہ جناب اسمبلی کا اجلاس بلاؤ اور پھر آنے نہ دو. تو پھر اجلاس کیوں بلاتے ہو؟ ویسے ہی کہو کہ میں عامر ہوں، ایمرجنسی نافذ کر دو، آئین معطل کر دو. آپ کو کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ آپ تو لاڈلے ہیں، نہیں پوچھے گا کوئی بھی، کر دو. یہ بہتر ہے کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بنائیں اور پھر ارکان کو آنے نہ دیں. اس سے بہتر ہے کہ ایمرجنسی لگا دیں، آئین معطل کر دیں. یہ آپ کی مرضی ہے نا، یہی غنڈہ گردی ہے تو پھر ایسے ہی کریں. وہ بھی غنڈہ گردی ہے، یہ بھی غنڈہ گردی ہے. تو اس طریقے سے آپ جس طریقے سے جمہوریت چلا رہے ہیں، یہ کوئی مزہ نہیں آیا یار. عمران خان یقین کرو تم نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، سب کو. سب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ادارے جو قومی ادارے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم کس چیز بندے کو لے آئے ہیں. سیاستدان پچھتا رہے ہیں. اب تو آپ کی ٹی وی پہ تقریر چلے تو وہ کہتے ہیں جی ٹی وی ذرا بند کر دو، بچوں کے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہے. کیونکہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا، الٹے نام سے نہیں پکارنا. ادھر ڈیزل اور فضلو اور ڈرامے اور شوباز اور ڈاکو اور بیماری کے علاوہ آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے نہیں چلے گا. ایک ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا. بس ڈیز آر نمبرڈ، دن گنے جا چکے ہیں. اور وہ آپ کا یہ ہفتہ ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ ہے. اور اس کے بعد ای سی ایل پہ نام جو ہے نا لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے لسٹیں تیار کرو جی. اس میں کس کس کو روکنا ہے، روکنا کس کس کو ہے؟ سب کو روکنا ہے. سب نے بڑے بڑے گھپلے کیے ہوئے ہیں، کوئی تھوڑے نہیں ہیں، کروڑوں لاکھوں کے نہیں ہیں، اربوں اور کھربوں کے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اور اس لحاظ سے یہ جو بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ کاف لیگ کو عمران خان نے دھمکی لگا دی ہے کہ اوکے کرو نہیں تو گورنر راج نافذ کرنے لگا ہوں پنجاب میں. یہ دیکھا کیسے جب نیگیٹو بندہ سوچتا ہے نا تو اس کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید باتیں کرتے ہیں. اور فی الحال یہی بریکنگ نیوز ہے کہ پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کا عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ کور کمیٹی کی اندر کی کہانی ہے. اوکے جی، آئی لو یو.